Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manan aparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng itagtagaynep. Isagot kada kayo, the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ti istorya na pauluan. Bimanyas! Dito'y drama tayo, Doming, mabalin amin. Madanon kayo matan dito'y barangay hall, Chairman. Ewan, nadawag ni kumpari Mayor kat urayan na kiti opisina na iti alas 9. Kasta ka de. Masapul pa nga inayon na ti kumpare. Iti mayor. Anyat isa ma'am iti bangbanger, Domeng. Ay, awan, tata. Amok kanya nga awan. Isa ma'am, di panangawag ko iti kumpare Mayor kani Mayor. Anya? Bilibak mat, iti kinasidap, ti panunot yo Ay sus, daytoy akinalakay kon, sus ka. No pa nagpampanunod lang, uray sa anak-anak ka nga to iti adal ko. Baban iti experience, adumatan ka tinasursurok ko namsa. Bilibak nga road. Ado pa iti atiwan nyo kadag iti makuna adi adal. Awan serbi ti adal, wadda mo tititapan tinagadalam. Anya? Uray kasanumat ka adayon tinagteng mo nga agpapan politika no duldog ka kunada. Awan na. Kasta ka di? Kas kumay tikapsa ti presidente. Tiyan mo makapasayat keng kwa na tinaramid na. Anag ko na nga di pa lang agtutubo da kat agar aramat kanon iti droga ni BBM. Gusto ya da jay? Aywan, kasta ti pagsasaritaan da iti social media. Dapay nabuyak iti vlog ng saan mo't kidya kumpirmado. Isukano, asaanan ngayon tuloy tinasawasik dati nakaplano at talong aldaw pisrali da gapo iti panagsauna itintablado. Nagduduma a reaksyon nga rod ti mabasa. Nagkunangamin na pinauli da iti stage. Siguro, saan da anam namaan na kasya iti ibagana. Adulakit nga ro tinang babalaw king kwa na. Imbaga pa yun ti congressman nga anak ti presidente, asan nga aramid ti pudpud no akabsat kan aramid ti nanakmanday jay nga naramid na. Isa ako na da, a desperate move ti naramid na. Ay, nagbalatik-lakit nga rod keng kwa na. Ibagbagada pa yun na saan apudpud no akabsat ni Awin no pamilya Marcos day jay. Daytan Kan, ibagbaga pa yun ti tao nga
Isu kanumat ti drug addict ka nagbagtitan. Iso pa yan, alala na. Ay, apo aya, niya kati naknakan na. Kunada pa'y nasan lang at kabsat natin dinadael na do di kat si bubukal la pamilyada. Ay, apo. Tay ko naman, ti may sa komentarista. Isu kano, anaaramid na dayjay, ta sabali ti amana. Pimanawan ni Tatang. Talaga di na mapalabas ti Aldaw. Ngawan may istorya na. May papan kadagiti kabaraan nga isyo. Kasi ti dayjay. Ti may panggap iti saan na natuloy at 3 days rally ti may sa sekta. Uray ti kapamatyanda senador. Imuli iti entablado. Tarita iti architect. Ket saan daan nagustuhan, dagiti ibagbagana. Ta naglawag, a politika. Ket sana kaya tinasa o asekta, tigas jay. Ay na, anya laki din ngagpaiso ti tao aya. Anya nga ita, baka itiwalag da pa'y kiddi kano, dayja senador. Ay, ilat ko man kiddi dito itugaw, ni katugaga. Ali. Pangor-oraya kiti umaya ka baranggayan wadda. Ngamno awan. Nasaysayat ba nan? Nang runa no mairede pa. Ayan. Dyan na damag ko i-gestor ni Banay Ariana. Ibay na nakumamat nga asawa ma. Panggap ko pa yung matngarod ti agkandidato a kagawad intun barangay eleksyon. Ne, tasyak pa ti dilawam, ha? Siyak lang arudan ti daddadaulan da. Ay, sana mabali na? Sikat tinanak man, kan makaawat, kan addanakam na. Sikan ati agpasensya, saan mon atutupan ida. Palagip ko lagat nga ron ti problema idi, daandong kan ti asawa na. Pangaasim, saan mo atultuladan ida. Ay, dinak man bagbagaan si Kaguryo. San amabalin kanyak ti kasta? Kababain nga rodmat kan chairman, kan uray dagiti kabaranggayan. Anyan tulangan nga iti kunaan dagiti tao kanya, kati asawa kat man na nao. Adan tuman nga rod mga ibotos kanya, kalaman. Naano sak a tao, amom day ta. Ngam no siyak ti dadaulan da. Uray di ta na mata. Makisinawak iti nga nga. Ipalubos ko nga roda kastalatan. Ay na, intun ko akit din ibagada pasurot na ka ni Senadora Aimee nga ultimo kabsat na ani BBM kat padpadaksan na nga uray saan mo tapod no. Anya? Ay bibiyang ko iti day tao. Dadaal samot tanti utok na ta ultimo kabsat na kat dadaulan na. Ammon bakit awan asok no awan apoy. Ay sumardeng ka man. Si kaman mati pangibaganda iti man nakimisa nga mamananao. Oh, kan anya pa'y dita? Alaman? Ulitek, siyak ti madadaal iti kasta nga aramidem, iso nga isardeng mon pangaasim. Agballatak matlakin kadayta. Ay, kunakmot adi nakbiyangan. Saan ka kadi makawawat? Guryaw, bagbagam ti asawam, ay sos, sika, ti madadaal ti dayaw na. Kasta ti aramide kagawad, ngam amumatan ni Aryan. Kasla agbusi nga usi tingiwat na numarugyan na. Ngem, masapula sika ti makaawat, tas sika ti asawa na. Bagbagam ah.
Ti dagas na nga rod, da kami matin ti agapan ko. Sa nabalin basta saan na sa bali a tao ti kaapa na? Jak matin malapdan ti bagik no ko. Makapong tutak matlatan. Anya nga mina talaga ti parikot yu aya. Kasto yun ay kagawad. No anya ti maidanon kan kwa na, patsin na launay. Kas kumay tinaminsan ka no, ibagbagada man nakimisa nga man na naumay. Ay kat madimat aday ta. Dakkel aparikot ko ni Ariyang kagawad. Agnakem tula siguro inton addamang tibabken kwa na. Saan na mapukpuka wenno maawan ti kasta parikot. Amay kamang dito'y barangay. At dapat iti kasawa ngagsinan gapo iti kanayon na may barbarangay gapo iti chismes. Dito nga rod kat. Basta panggap ko ti agkandidato a kagawad inton barangay elections. Isu nga rod akasaritam ti asawam. Ay sus, taday ta ti pakadadaulam guryo. Anyamat nga agpayson dagiti kakadwa a barangay officials. May samat ti barangay sekretary. Ay, awan da manan. Anya ti orason. Awan da pailaang dito'y barangay hall. Kaanon to nga taaya ngagnakam da. Ay sus, noad da ni tatang. Tumanabuto blaki di manan. Ay naapo. Uray saan na siyak ti kagawad nga officer of the day. Kapuman lang kintatang katugangag. Ano usa ko na? Ay. Agbuyak man kitday ti vlog dagiti vlogger. Ngam, tay paborito lang a vlogger ti buyaag. Saan ko akayat dagiti daduma? Ta ibagada at troll dagiti. Nabayadan da, tapno baliktadan da ti pasamak. Ken kaadwan na, a fake news ti content da. Ano siya, susubukan da kita, tao, tamakita da, matibab ko ida. Ne, tagtabao di tarwar. Kasta da kapapa Basta na. ang kidalan me, makita da dyan nga riyang. Siwa ako tingiwat na. Bayakrat ta. No asino man day ta. Umaraya taktulad ta. No aggabo. When no agpinungot da. Ay sos, kakadwa, puno dagiti ibagbagak. No makadanon day tagan manang tinang tudas yumanan. Sumaban. Ay, padason na tamakita na. Jak tutupanayati ko nanan. No apaanak. Anya? Wen, atrasa kaya day di ngampang. Ay, nagtamtamaan na kay kanyak. Maditi kastamot isardan yung raytan. Ay, pudno mo ti ibagbagak, sana parbaw. Ay nako, Isardan isartan yung mo na ito raytan. nariyang. Ala Sarap ka kayo. dita. Amangan no makadanon kan ko ana. Ay, makadanon ano, Suday ada ka mangidanon niya. kadakwada. Sudata naman ang nariyang. Ay, asin mo amin ay ati mangidanon ken kwa na. Ay, di mo laan mo Ay, da kayo ngay. Asino ka da kayo? Awan, manang nariyang. Awan, manang nariyang. Ay, awan serbina day jaya man nakimisa. Taman na nao. Ay, chismusa. Isardan mo dahitan aryang. Ay, sana ka man nakimisa. Sana ka man na nao. Sige, makamuka no di mo isardan. Ngam ti bakunak, maditi kasta. Inkakat sarsaritaan ti biyak ti sa balay. Ay, wan, isartan mo amin na dita. Ay, pudno mo ti bagbagak. Saan lang agbidutan day jaya tinang? Ta ibulgar ko ti palimod na. Ne, nyamot tayo tama na. Anya manin day tangay bagbagam si ka. Isardan mo daytan. Awan maganap mo. Wano turungan na daytan no di apa. Ay, ibagbagak lang ti pudno. Saan at chismis da ito? Kakadwa. Legit da ito. Awanan, tinasaya at mararami dito barangay, dumay. Ne, apay mananana. Ay, barangay kagaawad ka, kat sikat italkan ni tatang mo, kanyin dursunan tumanan ng kandidato para kapitan.
Ito na may atawan. Iso makamuka, kita ang pasit na gito, yung mapaspasamak. Nanang, No sana maurnos na gito. Madadaal ti kina-outstanding chairman ni Tatang Yaw. Kat meramraman ka, ito nagkandidato ka manayin. anya? Dagito, iti magdadal ka da kayo nga katugangan. Nanang, Saan niyo ang maikat, dagiti bang libi ka da kayo? bayan nyo lang ida, nanang. Uray anya, ti aranamidan na, amang dadali ti pada na tao. Tulaki di nadalos ti aramid, awan pagdanagan. Sa bagay, numaminsan, nalaka mamati dagiti tao, uray no fake news ako nada, uno chismis lang. Wan matki di ah. Kasi ti bagpagaji sinadura kabsat ti presidente. Ewan nga. So. Ewan nga rod. Ngam, nagsublimot lang king kuana, dagijay ngay bagbagana, nga adda, nga ado, tinang dilaw king kuana. Kat ibagapay kit den dagiti daduma, ama bagbag titan. Nasayaan, tanadanon ka dito'y sangot istor ni Inasangka, ken agmay-may sa aryang. Nay, apay ka di kagawad dumeng? Anya tinadamag ko, adandani kayo nagsinapag kinitinang. Kunay sumot namin ti mananao kagawad. Laita ngamen, timadi kada kayo. Imbis nga agtrabaho kayo kuma iji babalayo, umay kayo agdudupong dito'y sangot istor nga agkikinuto. Kalapasan na, no asino la ditanting kay pagsasarita. Nay, saan mo't kagawad? Ay, siputan nyo lang. Tanumadano na kayo ni Chairman. Ha, akasta teraramidin nyo. Ay, sos. Agungot lakit de. Kat abangan no anya ti maaramid na kada kayo. Aywa. Laglagi po nyo. Ti ordinansa may papaniti chismis. Amangan no, yudong da kayo. Adi na oras. Ay iwan kagawad. Saanan? Gawid kakit din. Ay iwan kagawad. Kakasaka. Ibagam man iti apom. Ano adda chismis ditoy. Kat yawag na. When no etext na kada kami. Arigladon ti amin nanang. Nalpasa ti saritaan, may papaniti serbisyo tayo iti minatay, dagiti taga-burubor. Nasaya at naimbag, taimay ka. Wen, inawagan na karon ni Rosa, ta at the urgent nga awag ti Women's Federation kat kapilitan anapan. Ayun nga road. Punak asyaklatan ti makaambo kung inawagan na kaamot gayam. Okay lang, nanang. So Ayun gayam, nakasauyon ni tatang. may papanitan niya. Tay susik, da aryang gantinang Ayun, naibagakan ko anan, apay. Ay sus, kasta unay apungtot ka no ni Tinang, idi kalman. Tapay manay. Di talaga, di da sumardang. Di dala sumarsardang mat nagajaduan. Kasano, ibagbaga na ka no, titunggal maysa, nga da amuna apalimad tunggal maysa. Daitan ti kunak. Saan ta nga ron kagpatingga? Unay lakit din ay agpaiso dagit at tao. Makasarak dan tulangat ha, iti mangi pasob-sob kadakwada. Nasaya at taadda ka na laing ababai. Nay, apay mananaya. Kababain ka di barangay tapno mom. Nito apay? Kunak lang nga rodan asumardeng ka. No anya ti maidanon ken ka saan mon atutupan. Maibabain naklauna yan. Madadaalan ti plano kunak lang nga rodan. Naa? Wen! Ngam ka ti pagsasaritaan day ti barangay. Apay? Anya ti pagsasaritaan daya? Kababain ti maiwarwaras asaw-sao. Anya nga ruday jay nga naiwarwaras? No anya nga rutin ka malablabid mo. Ti bagbaga dabim manyas tadilam. Anya? Salbag kakit di. No saan ka sumarte nga mga nusak timang tibabtang iwat mula Ala, nagalas ka kit din? Si Kapay timang dangran kanya ako nga asawa? Gabo nga ro, tawan anay, ti arabid mo!
Kada dapat may warwara sa asao. Ababaik ka nun ni Mina Balo. Anya tamok na pudno kita. Sumardeng ka man dita. Oy. Saan asi ka nga asawak ti mga ibabain kanyak Pagparparangam kit din ababaero ti asawam. Asino pa nga ti mga ibotos kanyak Saan asi ka nga asawak ko matimang dadael matlaan kanyak Ulitak. Isardeng munti kastang aramidem ta ang mga nutalawan ka. Kan mismo a pamilya ta ti madadael kunak lang aruday numaumaken ka talawan ka lanay. Anya? Salbag ka? Agdalaw ka? Tamapan mo din nanda jayab minda. Kunak asumardeng ka ne Addaam kit din Hoy, Gurgaw! Salbag ka? Nuko na mga igawid ka. Nong ka. Mapan ka lang. Sanak magbibisain iti lalaki a babae raw. Ang iwat mo kunak lang arutan Bimanyas talaga tadila mababae. Anya? Buisit ka. Salbag ka? May turad nagpay na tong paan. Gapu iti day tapi na nga babaem. Sumardeng ka kunak. Salbag ka. Salbag ka riyang. Ipat mo matatingiwat ka. Gunggunam! Salbag ka. Anya nga ita, tinaganap mo. Bimanyas mat ngamin tidila, mababae ka. Isuwa. Ay, anya tayo tagtagay na. Kat ditaan tinagibusan ti may samanan a parang iti pan nakigasang-gasat ni Domeng iti yuyang ni Tagtagainep. Isagsagot kada kayo ni number 1 in most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.